ओम शांति। आज बाबांकर 19 जून 2026 प्रातः मुरली। बाबा कहउछंती मीठे बच्चे शिव बाबा तुमर फूल इत्यादि स्वीकार करि परिबे नाही, काहेकि ना से पूज्य बा पूजारी हेउ नाहंती। तुम मानकु मध्य संगम जुगरे फूलहार पिंधिबार नाही। शिव बाबा तुमर फूल इत्यादि स्वीकार करि परिबे नाही, काहेकि ना से पूज्य बा पूजारी हेउ नाहंती। तुम मानकु मध्य संगम जुगरे फूलहार पिंधिबार नाही। प्रश्न, भविष्यत राज्य सिंहासनर अधिकारी केउमाने होइथांती? भविष्यत राज्य सिंहासनर अधिकारी केउमाने होइथांती? उत्तर, जेउमाने वर्तमान माता पितांकर हृदय सिंहासन उपरे विजय प्राप्त करुछंती, सेही माने ही भविष्यतरे राज सिंहासनर अधिकारी हेबे। तेणु एहा मध्य आश्चर्यर कथा जे पिला माने माता पितांक उपरे मध्य विजय प्राप्त करुछंती। परिश्रम करी माता पितांक ठारू मध्य आगकु चली जाउछंती। गीत छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। मीठा मीठा विच्छेदी संतान माने गीत शुणिले। एही गीत द्वारा सर्वव्यापीर ज्ञान तो उड़ी जाउछे। मने पकाउछंती एबे भारत बहुत दुखी होई जाउछे। ड्रामा अनुसार एही सब गीत रचना करा जाइछे, किंतु दुनियार लोके जानि नाहंती। बाबा आसुछंती पतित मानकु पवित्र करिबा पई अथवा दुखी मानकु दुखरु मुक्त करी सुख देबा पई। पिला माने जानि गलेनी सेही पिता आसुछंती। पिला मानकु बाबांकर परिचय मिली जाइछि। बाबा स्वयं बसी बताउछंती जे मु साधारण शरीर रे प्रवेश करी सारा सृष्टिर आदि मध्य अंतर रहस्य सुनाउछि। सृष्टि गोटिए, केवल एहा नुआ एवं पुरुणा होई थाए। जेपरि शरीर पिला बेले नुआ होई थाए पुणी पुरुणा होई जाई थाए। नुआ शरीर पुरुणा शरीर दुईटी अलगा शरीर तो कुहा जाई परिबो नाही। शरीर गोटिए, केवल नुआरु पुरुणा होई थाए। सेही परि दुनिया मध्य गोटिए ही अटे। नुआरु एबे पुरुणा हेउछि। नुआ केबे थिला ए कथा केही कहि परिबे नाही। बाबा सी बुझाउछंती पिला माने जेबे नुआ दुनिया थिला तो एही भारत नुआ थिला, ताकु सत्य जुग कुहा जाउथिला। सेही भारत पुणी पुरुणा होई जाइछि। एहाकु पुरुणा दुनिया कुहा जाउछि। नुआ दुनियारु पुणी पुरुणा होइछि। पुनर्पार एहा नुआ निश्चित हेबो। पिला माने नुआ दुनियार साक्षात्कार करिछंती। आच्छा, सेही नुआ दुनियार मालिक किए थिले? वास्तव रे एही लक्ष्मी नारायण थिले। आदि सनातन देवी देवता सेही दुनियार मालिक थिले। एही कथा बाबा पिला मानकु बुझाउछंती। बाबा कहउछंती एबे निरंतर एही कथा स्मरण कर। बाबा परम धामरु आमकु पाठ पढ़ाइबा पई राजयोग शिखाइबा पई आसीछंती। समस्त महिमा सेही जनकर अटे। ब्रह्मांकर किछि हेले महिमा नाही। एही समय रे समस्ते तुच्छ बुद्धि अटंती, किछि हेले बुझु नाहंती। सेथि पई मु आसुछि। तेबे तो गीत मध्य रचना करा जाइछि। एथिरु सर्वव्यापीर ज्ञान तो उड़ी जाइछि। प्रत्येकंकर निज निजर अभिनय रहिछि। बाबा बारंबार कहुछंती, देह अभिमान त्याग करी तुमे आत्म अभिमानी हुओ एवं कर्मेंद्रिय द्वारा शिक्षा ग्रहण कर। जदिओ एही ब्रह्मा बाबा चलाबुला करुथिबार देखुछ, किंतु शिव बाबा को मने पकाओ। एपरि भाव जे शिव बाबा ही सबु किछि करुछंती, ब्रह्मा करू नाहंती। जदिओ ब्रह्माकर रूप एही आखि द्वारा देखा जाउछि, तुमर बुद्धि शिव बाबांको आड़कु जिबा दरकार। शिव बाबा नथिले एहांकर आत्मा एहांकर शरीर कौनसी कामर नुहे। सर्वदा भाव
जे एहांकर शरीर रे शिव बाबा अछंती से एहांक द्वारा पाठ पढ़ाउछंती। ब्रह्मा तुमर शिक्षक नुहंती, शिव बाबा परम शिक्षक अटंती। तेणु तांकु मने पकाइबाकु हेबो। केबे हेले भी शरीर को स्मरण कर नाही, बुद्धि जोग शिव बाबांक सहित लगाइबाकु हेबो। पिला माने मने पकाउछंती, पुणी थरे आसी ज्ञान जोग शिखाओ। परम पिता परमात्मा को व्यतीत केही राजयोग शिखाई परिबे नाही। पिला मानक बुद्धि रे अछि जे सेही शिव बाबा बसी गीतार ज्ञान सुनाउछंती। पुणी एही ज्ञान प्राय लोप होई जाई थाए। सुख धाम रे एही ज्ञानर दरकार ही नाही। राजधानी स्थापन होई गला, तेणु सद्गति होई जाई थाए। ज्ञान दिया जाई थाए दुर्गति सद्गति मिलैबा पाई। आउ से सबु तो हेला भक्ति मार्गर कथा। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जहा किछि करूछंती सबु भक्ति मार्गर कथा। एहा द्वारा मोते केही पाई परिबे नाही। आत्मार डेणा कटि जाइछि, समस्ते पत्थर बुद्धि होई जाइछंती। पत्थररु पुणी पारस करिबा पाई मोते आसीबाकु पडुछि। बाबा कहुछंती एबे केते मनुष्य रहिछंती, सोरिषा भली संसार भरी होई रहिछि। एबे समस्ते विनाश होई जिवे। सत्य जुगरे तो एते मनुष्य रहिबे नाही। नुआ दुनिया रे वैभव बहुत रहिबो एवं मनुष्य कम रहिबे। एठारे तो एते मनुष्य अछंती जे खाइबाकु भी मिलु नाही। पुरुणा मरुभूमि जमी रहिछि, ताहा पुणी नुआ होई जिवो। सेठारे सबु किछि नुआ ही हेबो। तार नाम ही केते मधुर। हेभेन बहिस्थ देवता मानकर नुआ दुनिया। पुरुणा को भांगी नुआ घरे रहिबाकु मन होई थाए ना। वर्तमान हेउछि नुआ दुनिया। स्वर्ग को जीवार कथा। एठारे पुरुणा शरीर रे कौनसी मूल्य नाही। शिव बाबांकर तो कौनसी शरीर नाही। पिला माने कहुछंती बाबांकु हार पिंधाइबो, किंतु यदि ब्रह्मा को हार पिंधाइबो तेबे तुमर बुद्धि जोग एहांक सहित लागि जिवो। शिव बाबा कहुछंती हारर आवश्यकता नाही। तुमे ही पूज्य हेउछ, पूजारी मध्य तुमे हेउछ। निजे ही पूज्य पुणी निजे ही पूजारी हेउछ। तेणु निजर चित्र को ही पूजा करिबारे लागि पडुछंती। बाबा कहुछंती मु ना पूज्य हेउछि ना एथिरे फूल आदिर दरकार अछि। मु काहींकी एहाकु पिंधिबी, सेथिपाई केबे फूल माळ आदि नेउ नाही। तुमे पूज्य हेउछ, पुणी जेते इच्छा सेते फूल पिंधि पारिबो। मु तो तुम संतान मानकर सबुठारु प्रिय आज्ञाकारी पिता अटे, शिक्षक मध्य अटे, सेवाधारी मध्य अटे। बड़ बड़ राजकीय लोक माने दस्तखत करिबा समय लेखिथांती मिंटो कर्जन आदि। से माने निजकु केबेले लॉर्ड बोली लेखि नथांती। एठारे तो श्री लक्ष्मी नारायण श्री अमुक बोली लेखुछंती। एकदम श्री अक्षर लेखि देउछंती। तेणु बाबा बसी बुझाउछंती एबे एही शरीर को मने पकाओ नाही। निजकु आत्मा निश्चय कर एवं बाबा को मने पकाओ। एही पुराना दुनिया रे आत्मा एवं शरीर उभय ही पतित अटे। सुना 9 क्यारेट हेबो तो अलंकार मध्य 9 क्यारेट हेबो। सुनारे ही खाद मिसी थाए ना। आत्मा को केबे हेले निर्लेप भाविबा उचित नुहे। वर्तमान ही तुमको यही ज्ञान मिलुछे। तुमे अधा कल्प 21 जन्म पाई प्रारब्ध पाउछ। तेणु केते पुरुषार्थ करिबा दरकार। किंतु पिला माने प्रति मुहूर्त रे भूली जाउछंती। शिव बाबा ब्रह्मा को द्वारा आमको शिक्षा देउछंती। ब्रह्मा कर आत्मा मध्य शिव बाबा को मने पकाउछि। ब्रह्मा विष्णु शंकर हेले सूक्ष्म वतनवासी। बाबा प्रथमे सूक्ष्म सृष्टि रचना करुछंती। निर्वाण धाम सबुठारु उच्च धाम अटे। आत्मा मानकर निर्वाण धाम सबुठारु उच्च अटे। एकमात्र भगवान को सबु भक्त माने स्मरण करुछंती। किंतु तमो प्रधान होई जाइतिबा कारणरु बाबा को भूली गोड़ी पत्थर समस्तंकर पूजा करुछंती। आमे जानिछु जे जहा किछि घटी जाउछि
ସେହି ଅନୁସାରେ ଡ୍ରାମାର ସୁଟିଂ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଡ୍ରାମାରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଯାହା ସୁଟିଂ ହୋଇଥାଏ, ଧରିନିଅ ମଝିରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଆଦି ଉଡ଼ିଗଲା, ତେବେ ତାହାର ହିଁ ଘଡ଼ିକୁ ଘଡ଼ି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିବ। ପତଙ୍ଗ ଉଡ଼ିଯିବାର ସୁଟିଂ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ତାହା ହିଁ ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଏହି ଡ୍ରାମାର ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡକୁ ସେକେଣ୍ଡ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିଛି, ସୁଟିଂ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ତୁମେ ଅଭିନେତା ହୋଇ ସାରା ଡ୍ରାମାକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁଛ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ବିତି ଚାଲିଛି। ପତ୍ର ହଲିଲା, ଡ୍ରାମା ପାସ୍ ହୋଇଗଲା। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ପତ୍ର ପତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛି। ନା, ଏସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ବାବା ହିଁ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କେତେ ଭଲ ଭଲ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ଲାଗି ଯାଇଛି। କଳି ଯୁଗର ଶେଷ ଓ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭର ଏହା ସଙ୍ଗମ। ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି, ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଏସବୁ ଧର୍ମ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ସର୍ବଦା ଏହିପରି ଭାବ। ଆମକୁ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟୁ। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରାଉଛି। ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜ୍ୟ କରାଇଲା ବାଲା ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ ସେହିମାନେ ଏବେ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ବୁଝି ଯାଉଛ ଯେ ଆମେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲୁ, ପୁଣି ଆମେ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛୁ। ବାବା ତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନା ମୁଁ ପୂଜାରୀ ହେଉଛି, ନା ମୁଁ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନା ହାର ପିନ୍ଧୁଛି, ନା ମୋତେ କାହାକୁ ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାହା ହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଫୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି? ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କର ନାହିଁ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଏହି ଅଧିକାର ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପବିତ୍ର। ଦେବତାମାନେ ହିଁ ଫୁଲର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଫୁଲ ରହିବ। ଫୁଲ ରହିଥାଏ ସୁଗନ୍ଧ ଦେବା ପାଇଁ। ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫୁଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଗଳାର ହାର ହେଉଛ। କ୍ରମାନୁସାରେ ତୁମକୁ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ହେବ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେତିକି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିଲେ, ଏବେ ସେତିକି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ରହିବେ ନା। ବୁଦ୍ଧି କହୁଛି, ଅମୁକ ପିଲା ବହୁତ ସେବାଧାରୀ ଅଟେ। ଯେପରି ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ସେଠ ଥାନ୍ତି, ଭାଗିଦାର ଏବଂ ସନ୍ଦେଶ ବାହକ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ତଳବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଟେ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାତା ପିତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛ, ମାତା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗକୁ କିପରି ଯାଇପାରିବ? ବାବା ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ କରାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମୋର ହୃଦୟ ରୂପକ ସିଂହାସନରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଏତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର ଯେପରି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ପୁଣି ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, ତେବେ ସେଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଦବୀ ରହିଛି। ତୁମକୁ ମାୟାକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲେ ସ୍ନେହର ସହିତ ପାଳନ କର, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୋଇ ରୁହ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କହୁଥିଲା ନା, ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ନେଇଗଲେ, ତେଣୁ ଏଥିରେ କାନ୍ଦିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ହେଉଛି କାନ୍ଦିବାର ଦୁନିଆ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବହୁତ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ମୋହଜିତ୍ ରାଜାର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି କୌଣସି ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ନେଲା। ସେଠାରେ କେବେ କୌଣସି ରୋଗ ଆଦି ହେବ ନାହିଁ। ସଦା ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗୀ ଶରୀର 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି।
सेठाकार नीति प्रथा कौन रहुछि, किपरि पोशाक पिंधुछन्ति, स्वयंवर आदि किपरि हेउछि, सबु किछि पिला माने साक्षात्कार करिछन्ति। सेही अभिनय सबु बीती गलानी। से समय एते ज्ञान नथिला। एबे दिनकु दिन तुम संतान मानक पाखकु बहुत शक्ति चली आसीछि। एहा सबु मध्य ड्रामा रे निर्धारित होई रहिछि। आश्चर्य अटे ना। परम पिता परमात्मांकर मध्य अभिनय केते श्रेष्ठ। निजे बसी बुझाउछन्ति। भक्ति मार्ग रे मध्य ऊपरे बसी मु केते काम करूछि। कल्परे गोटिए थर ही तळकु आसुछि। निराकारंकर बहुत पूजारी मध्य अछन्ति, किंतु निराकार परमात्मा किपरि आसी पाठ पढ़ाउछन्ति एही ज्ञान गुप्त करि देइछन्ति। गीतारे मध्य श्रीकृष्णकर नाम लेखि देइछन्ति। तेणु निराकारंक सहित समस्तंकर स्नेह संबंध तुटी जाइछि। परमात्मा ही आसी सहज राजयोग शिखाई दुनिया को बदलाउछन्ति। तेणु दुनिया परिवर्तन हेउछि। जुगर पुनरावृत्ति होई चलिछि। एही ड्रामार चक्र को एबे तुमे बुझी गलणी। मनुष्य किछि हेले जानि नाहंती। सत्य जुगरे देवी देवता मानक मध्य जानि नाहंती। केवल देवता मानकर प्रतीक रही जाइछि। तेणु बाबा बुझाउछन्ति सर्वदा एही परि भाव जे आमे शिव बाबांकर अटु। शिव बाबा आमको पाठ पढ़ाउछन्ति। शिव बाबा एही ब्रह्मा को द्वारा सर्वदा शिक्षा देउछन्ति। शिव बाबांक स्मृति रे रहिले पुणी बहुत मजा लागिबो। एही परि ईश्वरीय पिता किए? से पिता मध्य अटंती, शिक्षक मध्य अटंती, सतगुरु मध्य अटंती। केतेक पिता पिला मानकु पाठ मध्य पढ़ाई थांती। तेबे से निश्चित कहिबे जे इए आमर पिता, शिक्षक मध्य अटंती। किंतु सेही पिता गुरु मध्य हेबे एपरि तो होई परिबो नाही ना। हाँ, शिक्षक होई परिबे, किंतु पिता को गुरु बोली केबे भी कहि परिबा नाही। ब्रह्मा बाबांकर लौकिक पिता मध्य शिक्षक थिले, पाठ पढ़ाउथिले। से हेले लौकिक पिता और शिक्षक। ये हेउछन्ति सारा विश्वर पिता और शिक्षक। तुमे निजकु ईश्वरीय छात्र बोली भाबिब तो ओहो सौभाग्य। ईश्वर पिता पाठ पढ़ाउछन्ति, केते स्पष्ट कथा। तेबे केते मिठा बाबा अटंती। भल जिनिस बहुत मने पड़ी थाए। जेपरि प्रेमिक प्रेमिकांकर परस्पर सहित प्रेम रही थाए। तांकर प्रेम विकार पाई नुहे, केवल परस्पर को देखु थांती। तुमर हेला आत्मा मानकर परमात्मा का सहित जोग। आत्मा कहूछि बाबा केते ज्ञानर सागर, प्रेमर सागर अटंती। एही पतित दुनिया पतित शरीर रे आसी आमको केते श्रेष्ठ कराउछन्ति। गायन मध्य रहिछि, मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। गोटिए सेकेंड रे वैकुंठ को जाउछन्ति, गोटिए सेकेंड रे मनुष्य रु देवता होई जाउछन्ति। एहा ही लक्ष्य एवं उद्देश्य अटे। सेथिपाई पाठ पढ़िबा आवश्यक। गुरु नानक मध्य कहिथिले, मुत पलित कपड़ धोए, विकार युक्त वस्त्र को सफा कर। एठारे लक्ष्य रूपी साबुन रही ना। बाबा कहउछन्ति मु केते भल धोबा अटे। तुमर वस्त्र तुमर आत्मा एवं शरीर को केते शुद्ध कराउछि। तेबे दादा को केबे हेले मने पकाइबार नाही। एही सब कार्य शिव बाबांकर अटे। तांको ही मने पकाओ। ब्रह्मा को ठारू शिव बाबा मधुमय अटंती। शिव बाबा आत्मा को कहउछन्ति तुमे आखि द्वारा एही ब्रह्मा को रथ को देखुछ, किंतु तुमे याद शिव बाबा को कर। शिव बाबा ब्रह्मा को द्वारा तुमको कौड़ी हीरा तुल्य कराउछन्ति। अच्छा, मीठा मीठा सिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादा को नमस्ते 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 एवं सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार प्रथम पॉइंट, बाबांकर हृदय रूपी सिंहासन को जितिबा पाई पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। परिवार भितरे ट्रस्टी बा निमित्त पणियार स्मृति रे रही स्नेहर सहित समस्त को चलाइबाकु हेबो। मोहजित हेबाकु पड़िबो।
ବାବାଙ୍କର ହୃଦୟରୂପୀ ସିଂହାସନକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ପରିବାର ଭିତରେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବା ନିମିତ୍ତ ପଣିଆର ସ୍ମୃତିରେ ରହି ସ୍ନେହର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଲାଇବାକୁ ହେବ। ମୋହଜିତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ନିଜ ପାଇଁ କୌଣସି ଫୁଲ ହାର ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ନିଜେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ନିଜ ପାଇଁ କୌଣସି ଫୁଲ ହାର ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ନିଜେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଭବ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଭବ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ସେହିମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥର ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ ସେଠାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ଭାବିବା ବାଲା ହୋଇଯାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତର ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାରେ କମି କରି ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଚ୍ଛା ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ଶବ୍ଦକୁ ମନେ ରଖ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ସର୍ବଦା ବେଦାଗ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାଏ। କୌଣସି କଥାରେ ସେ ଫେଲ୍ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭଳି ହୋଇ ବ୍ୟବହାର କର, କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମର କର୍ମଯୋଗର ଫଳ ଅଟେ। ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭଳି ହୋଇ ବ୍ୟବହାର କର, କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମର କର୍ମଯୋଗର ଫଳ ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କର ଏବଂ ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ସରଳତା ଏବଂ ସହନଶୀଳତାର ଗୁଣ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ। ଏହିଭଳି ପିଲାମାନେ ନିଜେ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ସ୍ନେହୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ସରଳତା ନାହିଁ ତେବେ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ସାକାର ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ, ଯେତିକି ଜ୍ଞାନୀ ସେତିକି ସରଳ ସ୍ୱଭାବ। ବୟସ୍କଙ୍କ ସହିତ ବୟସ୍କ, ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ପିଲା ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ସଙ୍ଗମେ ଆସିଛି ରଜ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରେମ ଖୁସି ମଉଜ। ଖୁସି ମଉଜ ଲୋ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନେ ହେବା ସଜ, ବଉଳ ଲୋ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନେ ହେବା ସଜ। ରଜ ଦୋଳି କଟମଟ, କଳିକାଳ ଏବେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ। ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଲୋ ଦେଖି ଚାହିଁ ଚାଲ ବାଟ, ବଉଳ ଲୋ ନହେଲେ ଭୋଗିବୁ କଷ୍ଟ। ପାଚିଲା କଦଳୀ ଆମ୍ବ, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସନ୍ତି ଶିବ। ଆସନ୍ତି ଶିବ ଲୋ ବ୍ରହ୍ମା ଦେହେ ଆବିର୍ଭାବ, ବଉଳ ଲୋ ମର୍ତ୍ତ୍ୟେ ରଚିବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ। ପାଦରେ ନାଲି ଅଳତା, ପାଦରେ ନାଲି ଅଳତା, ଶିବ ବାବା ଆମ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା। ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଲୋ ଶ୍ରୀମୁଖେ ଶୁଣାନ୍ତି ଗୀତା, ବଉଳ ଲୋ କରନ୍ତି ଦେବୀ ଦେବତା। ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଟିପା, ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ଦେବତା। ଆତ୍ମା ଦେବତା ଲୋ ସ୍ୱଧର୍ମତା ପବିତ୍ରତା, ବଉଳ ଲୋ ସ୍ୱଧର୍ମତା ପବିତ୍ରତା। ପୋଡ଼ପିଠାର ଜପାନ, ପୋଡ଼ପିଠାର ଜପାନ, ବାବାଙ୍କ ମୁରଲି କର ଶ୍ରବଣ।
କର ଶ୍ରବଣ ଲୋ ରାଜ ଯୋଗେ ଦେଇ ମନ, ବଉଳ ଲୋ ଶ୍ରୀମତ କର ପାଳନ। ଦୋଳିର ଦୁଇ ଦଉଡ଼ି ଜ୍ଞାନ ପବିତ୍ରତା ଅଟନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ଲୋ ଧରିଥିବୁ ସଦା ଭିଡ଼ି, ବଉଳ ଲୋ ଧରିଥିବୁ ସଦା ଭିଡ଼ି। ଦୋଳି ଝୁଲେ ଆଗ ପଛ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ମିଳଇ ସୁଖ ଲୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ ଦୁଃଖ। ଦୋଳି ପଟା କଟ ମଟ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଟଇ ସୃଷ୍ଟି ନାଟକ ଲୋ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଭେଟ, ବଉଳ ଲୋ ମିଳଇ ମୁକ୍ତିର ବାଟ। ମାୟା ଖେଳାଉଛି ପୁଚି, ବାବାଠାରୁ ଆତ୍ମା ନ ଯାଉ ଘୁଞ୍ଚି ଲୋ ରଖିଥାଅ ଆତ୍ମସ୍ମୃତି,